तो हेलो पिलाने आम जोटा कि आरंभ करथिला पार्ट 1 रे जोटा कि इतिहास यूनिट 2 रो तो पिलाने 40 आम आरंभ करथिले तापर भी पिलाने आम 41 नेकी आरंभ करिबे जते जांगे बोरिंग न लागि जे ओके पिलाने तुम बोरिंग करे देबिनी यूनिट 2 रो सब बछा बछा एमसीक्यू पिलाने एटा ओके पिलाने जो माने देखिनो जाय कि डिस्क्रिप्शन रो अछि पिलाने क्लिक करी देखिनियो पार्ट 1 टा पिलाटा ओके पार्ट 1 40 जो एमसीक्यू करछि पिलाने हेडा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके जेटा हम करूचा सब मोस्ट इंपोर्टेंट ओके तो पिलाने 41 नंबर गौतम बुद्ध गृहत्याग कला परे गया निकटस्थ क्यों अरण्य घोर तपस्या मग्न होते पिलाने कौन ना उरुबिल ओके पिलाने इरुबिल तो पिलाने मो सब्सक्राइबर जोटा कि आम स्टूडेंट गोटे पठेइली तो पिलाने राइट मारिक पठे देइचंती आंसर को ओके तो मु कहि रखे पिलाने जो भी पठेबो व्हाट्सएप ग्रुप रे पिलाने राइट मारिबो एमती खाली पीडीएफ टे पठे देबो ओके रहला गौतम ज्ञान प्राप्त होइतबा अश्वत्थ वृक्ष नाम कोन थिला पिलाने ना मधुद्रुम ओके पिलाने मधुद्रुम ओके ना गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त होला परे तांको धर्म प्रचार को कोन कहितला ना धर्मचक्र परिवर्तन पिलाने तापरला ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे केम राष्ट्र रे हेराक्लिटस नामक धर्म प्रचारक को आविर्भाव होइतिला ग्रीस पिलाने ओके चारोटी सत्य मध्य निहित बौद्ध धर्म मौलिक नीति कोन कह जाय पिलाने ना चतुर आज्या सत्य पिलाने तापर होला 40 नंबर पिला केते वर्ष बयस रे बुद्धि दिव्य ज्ञान प्राप्त होइतिला ना ना बुद्ध केते बोले ना 35 रे ओके पिला 35 वर्ष रो 35 वर्ष बौद्ध धर्म रो लक्ष्य कोन थिला पिला माने ना निर्वाण पिला माने तापर होला पिला माने आर्या ना आर्य अष्टांगिक मार्ग को अन्य नाम रे कोन कह जाउतिला ना मध्यम पथ पिला माने मध्यम पथ कह जाउतिला बौद्ध धर्म रो पवित्र ग्रंथर नाम कोन थिला पिला माने ना त्रिपिटक ओके त्रिपिटक निम्न मध्य केउंटे बुद्धंक मूर्ति पूजा करूथिले ना महायान करूथिले पिला माने ओके महायान केउ धर्म रे प्रथम मठ व्यवस्था प्रचलन आरंभ होइतिला पिला माने ना बौद्ध धर्म रे ओके तापर बौद्ध धर्मावली मानक वर्ष सर्वश्रेष्ठ तिथिटी केउ दिन अटे पिला माने ना वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा कलिंग युद्ध केबे संगठित होइतिला पिला माने ना ख्रीष्टपूर्व 261 मसीह कलिंग युद्ध दैनिक निकटत होइतिला ओके 362 ख्रीष्टपूर्व नंद राजस्व अवसान किए घटाइतिला चंद्रगुप्त मौर्य पिला माने मौर्य ओके तबे असंग पिताଙ୍କ नाम कोन थिला पिला ना बिंदुसार थिला पिला के ना बिंदुसार थिले तांको पिता ओके असंग केबे सिंहासन आरोहण करथिले पिला ना ख्रीष्टपूर्व 273 पिला 73 ओके कि अमित्र घात उपाधि धारण करते ना बिंदुसार तांको बापा अशोक केउ शिला लेखक रे कलिंग युद्ध विषय उल्लेख करिसंती पिला ना त्रयोदश पिला त्रयोदश इंडिका पुस्तक किए रचना करथिले पिला ना मेगास्तीनिस ओके पिला मेगास्तीनिस कलिंगर राजधानी नाम कोन थिला पिला तो साली पिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला ओके बलाध्यक्ष केउ विभागीय मुख्य थिले ना सामरिक ओके पिला सामरिक मौर्य शासन काल रे ग्राम मुख्य कोन कह देतला पिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला बारंबार रिवीजन ना ग्रामिक पिला ग्रामिक ओके सत्राग्नि कहले कौन बुझ ना एक अस्त्र पिला ओके पौर परिषद गुड़ी केते जन सदस्य रहउथिले पिला हेतळको ना 30 टा पिला 30 टा पौर ओके पौर परिषद केतेटा रहउथिले ना 30 टा मौर्य प्रशासन प्रादेशिक शासन मुख्य के थिले ना मौर्य शासन बा प्रशासन प्रादेशिक शासन मुख्य के थिले ना कुमार थिले पिला कुमार केउ युग को प्राचीन भारत रे इतिहास सांस्कृतिक प्राचुर्य युग कह जाय गुप्त युग पिला गुप्त युग रे केउ भाषा रे पुनरुत्थान होइतिला ना संस्कृत पिला संस्कृत सब ठारो अछि ओके संस्कृत हला जो गुप्त युग रे संस्कृत भाषा रे पुनरुत्थान होइतिला पिला धर्मीय संस्कृत साहित्य रे गुप्त युग रे सर्वश्रेष्ठ अवदान कोन थिला पिला ना अष्टादश पुराण पिला जोटा इरा खाली खाम केचोडे न बनि पिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तम पई नै कासी यूनिट 2 रो पूरा इंपोर्टेंट ओके केउ स्मृति साहित्य रे मनुष्य आचार व्यवहार और प्राणश्चिर ऊपर लेखा जाइछि पिला ना याज्ञवल्क्य स्मृति ओके तापर 70 नंबर पिला गुप्त युग रे केउ भाषा रे राष्ट्रभाषार मान्यता लाभ करथिला पिला संस्कृत थिला ओके संस्कृत ओके 71 पिला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किए रचना करथिले ना
କାଳିଦାସ ପିଲାମାନେ କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ନାଟକ ରଚୟିତା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ବିଶାଖା ଦାସ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଦଶକୁମାର ରଚିତମ କଥା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଦଣ୍ଡି ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡି। ଓକେ, ଚଉସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଅମରକଣ୍ଠ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଅମର ସିଂ ପିଲାମାନେ ଅମର ପିଲାମାନେ। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ନା ଅମର କୋଶ ଆଉ ଅମର ସିଂ ପିଲାମାନେ ଅମର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜାଣି ରଖ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେବଗଡ଼ ଠାରେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଦେବଗଡ଼ ଠାରେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କିଏ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ହୃଦୟ ସଂହିତା ନାମକ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା କିଏ ନା ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ। ରହିଲା ନା 78ର ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି ନା ପରିସରରେ ଥିବା ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ନା ଡାଉଟ୍ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଲିଂର ମେହେରଲି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାଂଖ୍ୟକାରିକ ନାମକ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ତାର 80 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତିକା ଅଭିଧର୍ମ କୋଶ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବସୁବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିଥିବା 40ଟା, ଏଠି 40ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2 ଆଉ ପାର୍ଟ 3ରେ କଭର୍ କରିଦେବା ଯେତିକି ଅଛି ନା 120ଟା ଅଛି। ଓକେ, ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିଦେବା ପିଲାମାନେ, ସାରିଦେବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ୟାରିସରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ନା ଯୁଥରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ପରମି ଆଦିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲା ନା ଗ୍ରୀସରେ। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 83 ଭାରତବର୍ଷର ମହାବୀର ଜିନ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିମ୍ନ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଆରୁ ପଶୁ ବଳି ଏ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ। ନା ମହାବୀର ଜିନ୍ଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନିରସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଧାମ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ନା ଏସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପରିଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ନିରସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ତ୍ରିରତ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିରତ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ୟକ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ପିଲାମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଅବଧାରଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେବନି। ଦୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଅଜୀବ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ନା ଆକାଶ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା 88 ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ନା ଆବୁ ପର୍ବତରେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ଦୁଃଖ ମୋଚନ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ନା ଚିତ୍ତ ଶୀଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ରକ୍ତଟି ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ କାହା ରାଜବଂଶ ଅଧୀନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ନା ହର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହର୍ଯ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ରାଜକୋଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସନ୍ନିଧାତା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ପଲିଟିକାଲରେ ପଢ଼ୁଥିବ। ଓକେ, ନା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଏଇ ସେସନର। ଓକେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଏଇଟା ଅଛି ନା ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅଛି ନା ନାରଦ ପୁରାଣ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସରେଇଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଦେଖିନାହୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ସବୁ ରିକଭ୍ କରିଦେଲେ ବା ଦେଖିନେଲେ କେତେ 94ଟା। ଓକେ, 94ଟା ସରେଇଦେଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମାରାଥନ୍କୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।